नमस्ते नमस्कार म सञ्जिता पण्डित वेलकम गर्दछु यहाँहरूलाई मेडिकल विथ सन्जुमा। नेपाल प्रहरी स्टाफ नर्स प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको सल्युसन लिएर आज म फेरि यहाँहरूको सामु उपस्थित भइसकेको छु। नेपाल प्रहरीमा फेरि मङ्सिर 4 गते एक्जाम हुनेवाला छ। त्यसको लागि यो पेपरको सल्युसन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यहाँहरूलाई धेरै नै सहयोग हुनेछ आउने एक्जाममा। इफ यहाँहरूलाई यो भिडियोहरुबाट सहयोग भइराखेको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। ल स्टार्ट गरौँ नेपाल प्रहरीमा सोधेको क्वेशनहरुको सल्युसन। क्वेशन नम्बर 1, द मोस्ट कमन हेमाटोलोजिकल प्रब्लम ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी। ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी एनेमिया, ऑप्शन सी पोलिसाइथेमिया एन्ड ऑप्शन डी कोगुलेसन डिसऑर्डर। हेमाटोलोजिकल प्रब्लम मीन्स ब्लड रिलेटेड प्रब्लम र प्रेग्नेन्सी को बेलामा एनेमिया कमन हुन्छ। फिजियोलोजिकल एनेमिया कमन हुन्छ ड्युरिङ द प्रेग्नेन्सी ड्यू टु प्लाज्मा भोल्युम हाई। रेड ब्लड सेल भन्दा बढी प्लाज्मा भोल्युम इन्क्रिज भएको हुन्छ प्रेग्नेन्सी को बेलामा, त्यही भएर फिजियोलोजिकल एनेमिया कमन हुन्छ। क्वेशन नम्बर 2, द कपल्स हैविंग डिफिकल्टी टु कन्सीव जोइन्टली आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए प्राइमरी इनफर्टिलिटी, ऑप्शन बी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, ऑप्शन सी सब फर्टिलिटी एंड ऑप्शन डी प्रेग्नेंसी वेस्टेज। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। फर्स्ट में इनफर्टिलिटी भनेको के हो त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। इनफर्टिलिटी भनेको रेगुलर अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस भए पनि चाहिँ 1 अथवा त्यो भन्दा बढी इयरसम्म बेबी कन्सिभ भएन भने इनफर्टिलिटी हुन्छ। त्यसमा पनि प्राइमरी इनफर्टिलिटी र सेकेन्डरी इनफर्टिलिटी हुन्छ। प्राइमरी भनेको पेशेन्ट हु हैव नेभर कन्सिभ्ड, एउटा पनि बेबी भएको हुँदैन, त्यो भनेको प्राइमरी इनफर्टिलिटी। अर्को हुन्छ सेकेन्डरी इनफर्टिलिटी। सेकेन्डरी इनफर्टिलिटी भनेको प्रिभियस प्रेग्नेन्सी भएको हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ हुँदैन। यहाँ पनि सेम सोधेको छ, फर्स्ट चाइल्ड थियो त्यसपछि कन्सिभ भइरहेको छैन, डिफिकल्टी भइरहेको छ, त्यही भएर यसको आन्सर अप्सन बी हुन्छ सेकेन्डरी इनफर्टिलिटी। क्वेशन नम्बर 3, इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट इन नेपाल इज। ऑप्शन ए 33 per 1000 live birth, ऑप्शन बी 32 per 1000 live birth, ऑप्शन सी 31 per 1000 live birth, ऑप्शन डी 30 per 3000 live birth। Infant mortality rate in Nepal is 32 per 1000 live birth. Neonatal mortality rate हुन्छ 21, perinatal mortality rate 31, under 5 mortality rate 39 र maternal mortality rate in Nepal 239 हुन्छ। Question number 4, the nurse should position post-operative child in a. Option A supine position, ऑप्शन बी सैडलाइन पोजिशन, ऑप्शन सी हाई फ्लावर पोजिशन एंड ऑप्शन डी टेंडल बर्ड्स पोजिशन। टू प्रिवेंट द डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन द नर्स शुड मेंटेन सैडलाइन पोजिशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लाइक टू प्रिवेंट वॉमिटिंग, टू मेंटेन एडेक्वाइट रेस्पिरेटरी फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग फोटोथेरेपी फॉर न्यूनेट 2। ऑप्शन ए leave neonates death on, ऑप्शन बी check the neonates for hourly, ऑप्शन सी frequently position change of the neonate and ऑप्शन डी cover the eye with clean cloth। The right answer is option D cover the eye with clean cloth। Not only eye, also cover the genital organs because of phototherapy को लाइटले गर्दा आई एन्ड जेनाइटल organ मा असर गर्छ, त्यही भएर ड्युरिङ द फोटोथेरापी आई एन्ड जेनाइटल organs कभर गरेर राख्नुपर्छ। क्वेशन नम्बर 6, अ चाइल्ड विथ पर्सिस्टेन्ट भोमिटिङ शुड मोनिटर क्लोजली फर व्हिच प्रब्लम। ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी मेटाबोलिक अल्कालोसिस, ऑप्शन सी मेटाबोलिक एसिडोसिस एंड ऑप्शन डी हाइपर एक्टिव बावेल साउंड्स। The right answer is option B metabolic alkalosis। vomiting बाट इंट्रासेलुलर फ्लुइड लस हुन्छ र इंट्रासेलुलर फ्लुइड हुन्छ हाम्रो बडीको पोटासियम। पोटासियम लस हुँदाखेरि
चाहिँ मेटाबोलिक अल्कालोसिस हुन्छ। जति पनि फ्लुइडहरु छ हाम्रो बडीको त्यो कुनै माध्यमबाट बाहिर आयो भने मेटाबोलिक अल्कालोसिस हुन्छ। एउटा मात्र कन्डिसन हो जुनमा मेटाबोलिक एसिडोसिस हुन्छ डायरियाको केसमा, बाँकी केसमा मेटाबोलिक अल्कालोसिस हुन्छ। र अर्को हुन्छ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एन्ड रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिसमा CO2 को लेभल हाई भएको हुन्छ जसले गर्दा हाइपोभेन्टिलेसन हुन्छ। यसको एक्जाम्पलमा लाइक ड्यामेज टु द रेस्पिरेटरी सेन्टर, अब्स्ट्रक्सन्स अफ द प्यासेजवे, CO2, मोर्फिन पोइजनिङहरु आउँछ एक्जाम्पलमा। अर्को हुन्छ रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। यसमा CO2 को लेभल डिक्रिज भएको हुन्छ। यसमा हाइपरभेन्टिलेसन भएको हुन्छ। लाइक एक्जाम्पल हाई एल्टिट्युडमा जाँदाखेरि अक्सिजनको पनि कमी हुन्छ। र अर्को हुन्छ मेटाबोलिक एसिडोसिस र मेटाबोलिक अल्कालोसिस। मेटाबोलिक एसिडोसिसमा यसमा हाइड्रोजन आयोनको लेभल हाई भएको हुन्छ र मेटाबोलिक अल्कालोसिसमा हाइड्रोजन आयोनको लेभल डिक्रिज भएको हुन्छ। मेटाबोलिक एसिडोसिसको एक्जाम्पल लाइक डायबिटिज मेलाइटस, डायबिटिज केटोएसिडोसिस, डायरिया, रेनल डिजिज, लिभर फेलुअर जस्ता एक्जाम्पल आउँछ भने मेटाबोलिक अल्कालोसिसमा इन्डाइजेसन अफ अल्कालाइन, लस अफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, भोमिटिङ, सक्सन, इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन, ग्यास्ट्रिक अल्सरहरु चाहिँ एक्जाम्पल भयो मेटाबोलिक अल्कालोसिसको। क्वेशन नम्बर 7, द मोस्ट कमन हेल्थ प्रब्लम अफ स्कूल चिल्ड्रेन इज ऑप्शन ए डेन्टल क्यारिज, ऑप्शन बी malnutrition, ऑप्शन सी स्किन डिजीज and option D ear problem. Option A dental caries is the common problem of school children because of स्कुल एजमा बच्चाहरूले सुगरी सब्स्टान्सहरु बढी खाने गर्दछ लाइक चकलेट, सुगर भएको सब्स्टान्सहरु बढी मन पराउँछ। अर्को पोर ओरल केयर प्र्याक्टिस हुन्छ, इनएडुक्वेट हेल्थ सर्भिस युटिलाइजेसन हुन्छ जसले गर्दा डेन्टल क्यारेजको प्रब्लम आउँछ बच्चाहरुमा स्कुल एजमा। क्वेशन नम्बर 8, व्हिच साइकियाट्रिक डिसअर्डर इज इन्क्लुड इन अर्ग्यानिक साइकोसिस? ऑप्शन ए डिमेन्सिया, ऑप्शन बी सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन सी मेनिया एन्ड ऑप्शन डी डिप्रेसन। साइकोसिस दुई किसिमको हुन्छ, एउटा अर्ग्यानिक र अर्को भनेको साइकियाट्रिक। अर्ग्यानिकमा लाइक डिमेन्सिया मेन्टल इलनेसहरु आउँछ भने साइकियाट्रिकमा मेनिया, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसअर्डर, डिप्रेसन जस्ता कन्डिसनहरु आउँछ। यहाँ सोधेको छ अर्ग्यानिक डिसअर्डर भनेको डिमेन्सिया। अप्सन ए इज द राइट आन्सर। डिमेन्सिया ओल्ड एजमा हुन्छ। क्वेशन नम्बर 9, when you are planning activities for a child with autism, you should consider the autistic child response best to. Option A loud cheerful music, option B individual in small group, option C large group activity, option D home self stimulating action. ऑटिज्म भनेको इन्टरेक्सन एन्ड कम्युनिकेसन को ल्याकिङ हुन्छ, नबोल्ने भनेको हो है। यसमा अप्सन ए इज द राइट आन्सर, लाउड चेयरफुल म्युजिक। क्वेशन नम्बर 10, पेशेंट विथ कन्भर्सन डिसअर्डर। ऑप्शन ए अटेम्प्ट्स टू डिस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी सीम सैड, ऑप्शन सी रिपीट द सेम एक्शन एंड ऑप्शन डी सीम हैप्पी। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम डिसऑर्डर इज अ मेडिकल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। यो एउटा कन्डिसन हो जसमा हेल्थ प्रब्लम हुन्छ, फिजिकल सिम्पटम्सहरु हुन्छ बट इलनेस र इन्जुरी हुँदैन यसमा। लाइक एक्जाम्पल सिजोफ्रेनिया, डिमेन्सिया, ऑटिज्म, डिप्रेसन, बाइपोलर डिसऑर्डरहरु। बी इज द राइट आन्सर। सीम सैड भनेको दुखी देखिन्छ तर सिम्पटम्सहरु यसमा हुँदैन। अप्सन ए मा दिएको छ अटेम्प्ट्स टू डिस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी, दैट मीन्स भ्यान्डालिज्म भनेको तोडफोड गर्नु, यसलाई क्रिमिनल ड्यामेज पनि भन्छ। अप्सन सी मा दिएको छ रिपीट द सेम एक्शन मीन्स रिपिटेसन कम्पल्सन र अप्सन डी मा दिएको छ सीम ह्याप्पी मीन्स खुसी लाग्छ। बट यसमा कन्भल्सन डिसअर्डर सोधेको छ जसमा के हुन्छ सिम्पटम्स हुन्छ, फिजिकल प्रब्लम
हेल्थ प्रब्लम पनि हुन्छ, फिजिकल सिम्पटम्सहरू हुन्छ, बट इलनेस र इन्जुरीहरू हुँदैन। त्यही भएर द राइट एन्सर इज अप्सन बी, सिम स्याड। क्वेसन नम्बर 11, पुटिङ प्लान्स इन्टु एक्सन मिन्स अप्सन ए वर्किङ, अप्सन बी इम्प्लिमेन्टेसन, अप्सन सी मोटिभेसन एन्ड अप्सन डी इभ्यालुएसन। द राइट एन्सर इज अप्सन बी इम्प्लिमेन्टेसन। प्लानलाई एक्सनमा ल्याउनु भनेको इम्प्लिमेन्टेसन। क्वेसन नम्बर 12, द फर्स्ट स्टेप अफ कन्ट्रोलिङ प्र्याक्टिस इज अप्सन ए मेजरिङ द पर्फर्मेन्स, अप्सन बी इस्टाब्लिसिङ अ पर्फर्मेन्स, अप्सन सी टेकिङ करेक्ट एक्सन एन्ड अप्सन डी डिटरमाइन डेभिएसन। कन्ट्रोल प्रोसेसमा 4वटा स्टेप हुन्छ। फर्स्ट स्टेप भनेको इस्टाब्लिसिङ अ पर्फर्मेन्स, सेकेन्ड स्टेप मेजरिङ द पर्फर्मेन्स, थर्ड स्टेज डिटरमाइन डेभिएसन एन्ड फोर्थ स्टेज टेकिङ करेक्टिभ एक्सन। सो फर्स्ट स्टेप सोधेको छ, अप्सन बी इज द राइट एन्सर, इस्टाब्लिसिङ अ पर्फर्मेन्स। अप्सन बी इज द राइट एन्सर। लिस्टेनिङ इज एन डट प्रोसेस। अप्सन ए passive process, option B active, option C inactive and option D none of the above. Listening is an active process. Listening active process हो, just opposite to hearing. Hearing passive process हुन्छ र listening भनेको active process हुन्छ। Hearing सेन्स organ पर्छ तर listening सेन्स organ पर्दैन। Question number 14, the people usually resist the change due to option A fear to unknown, option B continued success, option C lack of motivation and option D ignorance. Option A is the right answer, fear to unknown. People resisted change because they lacked awareness of why the change was being made and how it would impact them. Question number 15, accomplishment of objectives through the effort of other is option A administration, option B management, option C leadership and option D planning. Option B management is the right answer. Management is the act of getting people together to work and accomplish desired objective and goals using the available resources effectively and efficiently in an organization. Question number 16, which of the complications may cause due to prolonged suction of the tracheostomy? Option A anorexia, option B nausea and vomiting, option C hypoxia and cardiac arrest, option D abdominal pain. Option C is the right answer, hypoxia and cardiac arrest. And other is a metabolic alkalosis due to loss of fluid, intercellular fluid. Question number 17, a client is admitted to the hospital with blunt chest trauma due to road traffic accident. The first nursing actions for him would be to option A assess the client's airway, option B provide pain relief, option C encourage deep breathing and coughing, option D splint the chest wall with a pillow. यसको एक्युरेट आन्सर हुन्छ अप्सन ए एसेस द क्लाइन्ट्स एयरवे। फर्स्टमा चाहिँ हेर्नुपर्छ। क्वेसन नम्बर 18, द ह्युमन बडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाई ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी हार्ट एंड ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। हाम्रो बडीको टेम्परेचर रेगुलेट गर्ने काम हाइपोथैलेमसले गर्छ। ऑप्शन डी इज द राइट आन्सर। क्वेश्चन नंबर 19, a processed diet makes inanimate objects safer to handle by staff before cleaning, vice versa inactivates HBV, HCV and HIV is option A high level disinfection, option B sterilization, option C decontamination and option D disinfection. Option C decontamination is the right answer. Question number 20, the best method of infection prevention of surgical ward is option A applying sterile technique,
Option B, administration of antibiotics. Option C, washing hands. Option D, yearly ambulation. The best method of infection prevention of a surgical ward is applying sterile technique. Option A is the right answer. Medical मा hand washing हुन्छ र surgical मा sterile technique हुन्छ. Question number 21. Diffusion is a process of moving particles from an area of. Option A, high concentration to lower concentration. Option B, lower concentration to higher concentration. Option C, lower concentration to lower concentration. And option D, high concentration to higher concentration. The right answer is option A, high concentration to lower concentration. यसलाई बुझ्नको लागि एउटा इक्जाम्पल भन्दैछु म. अगरबत्तीलाई बाल्दा फर्स्टमा बालेको ठाउँमा धेरै धुवा हुन्छ र नबालेको ठाउँमा थोरै धुवा हुन्छ. त्यो धेरै धुवाबाट थोरै धुवामा के परिणत हुँदै जान्छ भनेको मतलब हाई कन्सन्ट्रेसनबाट लो कन्सन्ट्रेसनमा गयो. यही हो डिफ्युजन. क्वेशन नम्बर 22. The bone which is known as a beauty bone is. Option A, clavicle bone. Option B, radial bone. Option C, scapula. And option D, humerus. Clavicle bone is also known as beauty bone. Option A is the right answer. Question number 23. When a patient is difficulty by bronchitis, the common drug used is. Option A, salbutamol. Option B, cetamol. Option C, brufen. And option D, metronidazole. Bronchitis is an inflammation of a main airway of the lungs, that is bronchi. यो कन्डिसनमा salbutamol use गर्छ. Option A is the right answer. Salbutamol relieves symptoms of asthma and chronic obstructive pulmonary disorders like cough, wheezing, feeling breathlessness हरूलाई. Cetamol एन्टिपायरेटिक हो, यो फिभरमा युज गर्छ. ब्रुफेन NSAID ग्रुपको ड्रग हो र इट इज अ पेन किलर. मेट्रोनिडाजोल डायरिया केसमा युज गर्छ. क्वेशन नम्बर 24. The best time to administer injection Lasix is in the. Option A, early morning. Option B, mid afternoon. Option C, at bedtime. And option D, before meal. The right answer is option A, early morning मा use गर्छ Lasix. Question number 25. The symptom which is known as a subsidiary of the circulatory system is known as. Option A, lymphatic system. Option B, respiratory system. Option C, urinary system. And option D, endocrine system. Lymphatic system. Option A is the right answer. Question number 26. The infective type of food poisoning is caused by. Option A, Salmonella. Option B, Staphylococcus. Option C, Clostridium. Or option D, E. coli. Option A, Salmonella is the right answer. Salmonella are most common cause of the infective type of food poisoning. Question number 27. In chronic renal failure, glomerular filtration rate GFR decreased to. Option A, 35 to 50% of normal. Option B, 20 to 35% of normal. Option C, less than 20% of normal. And option D, less than 5% of normal. Option C is the right answer, less than 20% of the normal. You can see in this picture the normal range of GFR, mid, moderate and severe and kidney failure मा कति हुन्छ percentage GFR को. You can see in this picture. Question number 28. A patient is suffering from inflammatory bowel disease. See, he has a ileostomy. See, he is going to discharge from hospital. During discharge, the nurse should stress on. Option A, increasing fluid intake to prevent dehydration. Option B, wearing an appliance pouch only at bedtime. Option C, consuming a low protein high fiber diet. Option D, taking only electrolytic coated medications. The best answer is option A, increasing fluid intake to prevent dehydration. Option A is the right answer.
Question number 29. A patient who admitted in a surgical ward is rejecting all his hospital procedures. What will you do for that patient? Option A. Give explanation. Option B. Orientate the hospital procedure. Option C. Identify the problem. And option D. Psychological support. The right answer is identify the problem. Option C. Question number 30. A patient is being returned to the room after a subtotal thyroidectomy. Which piece of equipment is the most important for the nurse to bring to this patient's bedside? Option A. Indwelling urinary catheter kit. Option B. Tracheostomy set. Option C. Cardiac monitor. And option D. humidifier. Option B is the right answer. Tracheostomy set राख्नुपर्छ बेडसाइडमा. Question number 31. During the immediate post-operative period, the nurse should give to the highest priority to. Option A. Observing for hemorrhage. Option B. Maintaining patient airway. Option C. Recording the intake and output. Option D. Checking the vital sign every 15 minutes. फर्स्टमा एयरवेलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ. सो द राइट आन्सर इज अप्सन बी मेन्टेनिङ पेसेन्ट्स एयरवे. ध्यान हेमोरेजलाई दिनुपर्छ. त्यसपछि भाइटल साइन 15 मिनटमा लिइराख्नुपर्छ र लास्टमा इन्टेक एन्ड आउटपुट पनि चार्टिङ गर्नुपर्छ. क्वेसन नम्बर 32. विच अफ द फलोइङ इज डिफिनिटिभ डायग्नोस्टिक टेस्ट फर टिबी? अप्सन ए चेस्ट एक्सरे. अप्सन बी माउन्टेक्स टेस्ट. अप्सन सी ट्युबरक्युलिन टेस्ट. Option D. Sputum culture. The right answer is option B. Mountex test is the definitive diagnostic test for TB. Question number 33. During the insertions of nasogastric tube, patient should be. Option A. Keep the patient to high flower positions or 45 to 90 degree. Option B. Keep in flat position. Option C. Keep the patient to semi-flower position or 30 degree. Option D. Keep in side-lying position. The right answer is option A. Keep the patient to high flower positions or 45 to 90 degree मा चाहिँ nasogastric tube गर्ने बेलामा चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ र फिडिङको बेलामा सेमी फ्लावर पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ. क्वेसन नम्बर 35. During post-operative period, vital signs should be monitored. Option A. Every 5 minutes for first hour. Option B. Every 15 minutes for first hour. Option C. Every 30 minutes for first 2 hours. And option D. Every 4 hourly. Post-operative period मा vital sign every 15 minute मा लिनुपर्छ. So the right answer is option B. Every 15 minutes for first hour. Question number 35. The differences between systolic and diastolic blood pressure is known as. Option A. Cardiac pressure. Option B. Systolic pressure. Option C. Pulse pressure. And option D. Pulse difference. The differences between the systolic and the diastolic blood pressure is pulse pressure. Option C is the right answer. Question number 36. One of the best method of preventing communicable disease is. Option A. Regular health checkup. Option B. Protect from contamination. Option C. Proper hand washing. Option D. Eating nutritious food. Proper hand washing is the right answer. Option C. Question number 37. Which of the following play major role in air pollution? Option A. Industrial process. Option B. Motor vehicles and combustion. Option C. Motor vehicles. And option D. Industrial process, motor vehicles and combustion. एयर पल्युसन कन्ट्रोल गर्नका लागि अवेरनेस प्रोग्राम राख्नुपर्छ. इंडस्ट्रियल प्रोसेस, मोटर भेहिकल्स एंड कम्बसन जस्तामा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 38. द वेस्ट वाटर फ्रॉम ड्रेनिंग फ्रॉम अ कम्युनिटी containing solid and the liquid excreta is known as. Option A sewage, option B slug, option D litter and option D sewage.
The right answer is option D, sewage. Sewage मा solid and human excreta liquid पनि include गरेको हुन्छ. But in sewage जुन option A मा दिएको छ त्यसमा only human excreta include गरेको हुन्छ. Question number 39. Which of the following is a major health indicator? Option A, crude birth rate. Option B, crude death rate. Option C, infant mortality rate. And option D, migration rate. Infant mortality rate is the right answer. Option C. Question number 40. Oral contraceptives acts by. Option A, aseptic inflammation. Option B, change in endometrial fluid. Option C, foreign body reaction. And option D, preventing ovulation. इसको राइट आंसर हुन्छ ऑप्शन डी, प्रिभेन्टिङ ओभुलेसन. क्वेश्चन नंबर 41. The goal of primary health care is the attainment of. Option A, health service to rural people. Option B, health service to urban people. Option C, health service to sick people. Option D, health service for all. The right answer is option D, health service for all. Question number 42. Which type of a diet is advised to client with constipation? Option A, high fiber diet. Option B, high protein diet. Option C, fatty diet. And option D, minerals. Constipation बाट बच्नको लागि हाई फाइबर डाइट खानुपर्छ. ऑप्शन A is right answer. Question number 43. After first trimester, a pregnant woman should be advised to sleep in a left lateral position to prevent pressure on. Option A, anterior vena cava. Option B, superior vena cava. Option C, carotid arteries. And option D, pulmonary arteries. The right answer is option B, anterior vena cava मा प्रेसर बाट बस्नको लागि लेफ्ट लेटरल पोजिसन मेन्टेन गरेर सुत्नु पर्छ. क्वेश्चन नंबर 44. Prolactin hormone stimulates. Option A, breast development during pregnancy. Option B, nipple development during pregnancy. Option C, production of colostrum and breast milk. And option D, milk secretion. Prolactin ले milk production में help गर्छ. Production of colostrum and breast milk. Option C is the right answer. Question number 45. The antenatal mother should be advised to come hospital as soon as possible if. Option A, fetal movement. Option B, loss of appetite. Option C, finish prescribed drugs. And option D, something come out of the vagina. Option D, something come out of the vagina. Question number 46. The follicle stimulating hormone is secreted by. Option A, ovary. Option B, hypothalamus. Option C, anterior pituitary gland. And option D, posterior pituitary gland. Anterior pituitary gland ले FSH hormone secrete गर्छ. Option C is the right answer. Question number 47. The most common predisposing factor of abruptive placenta is. Option A, hypertensive disorder in pregnancy. Option B, long umbilical cord. Option C, short umbilical cord. And option D, twins pregnancy. Abruptive placenta hypertension को कारणले गर्दा चाहिँ मोस्टली हुन्छ. The right answer is option A, hypertensive disorder in pregnancy. Question number 48. The woman wants to use oral contraceptive. Which of the following is needed to be further investigation? Option A, the woman is HIV positive. Option B, the woman has PIH, pregnancy induced hypertension. Option C, the woman is only 18 years old. And option D, the woman is a para fourth. The woman has a PID, pregnancy induced hypertension. Option B is the right answer. The side effect of this contraceptive is elevated BP, headache, nausea, bloating, breast tenderness. Question number 49. Placenta previa should be always suspected if there is. Option A, painful vaginal bleeding. Option B, painless vaginal bleeding.
Option C, feel something in the vagina. And option D, hyperpharesia. प्लेसेन्टा प्रिभियामा मेन भनेको पेनलेस भेजाइनल ब्लिडिङ हुन्छ. ऑप्शन बी इज द राइट आन्सर. क्वेश्चन नंबर 50 and this one is the last question. If a dead fetus is retained in uterus for a few weeks, which is known as? Option A, missed abortion. Option B, complete abortion. Option C, incomplete abortion. And option D, recurrent abortion. The right answer is option A, missed abortion. The complication of abortions are okay. Thank you so much. All the best to all for coming exam. All the best to all for coming exam. All the best to all